दर्शक बंधु एही गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िकु टिके ध्यान दे शुणु। 1 नंबर, महिला माने केबे भी घरर दुआर मुहरे बसी भोजन करंतु नाही, एहा द्वारा दरिद्रता आसे। 2 नंबर, महिला माने रोषेई करि सारिबा परे चूल्हा उपरे कौनसी अन्य जिनिस रखंतु नाही, एहा अमंगल होइथाए। 3 नंबर, महिला माने केबे भी संध्या पूजा समय रे काहारिकु थट्टा किंबा अपमानित करंतु नाही, एहा अमंगल होइथाए। 4 नंबर, महिला माने केबे भी लुण रखुथिबा पात्र को खोला रखंतु नाही, एहा द्वारा घरे धनर अभाव होइथाए। 5 नंबर, महिला माने सूर्य उदय पूर्वरु घर झाड़ू मारिले धन वृद्धि होइथाए एवं सूर्यास्त परे केबे झाड़ू मारंतु नाही। 6 नंबर, महिला माने जदि किछि धला रंगर जिनिस काहाकु दान करंती तेबे घरे केबे धनर अभाव हेबो नाही। 7 नंबर, जेउ महिलांक पादर आंगुठी मध्यरे अधिक फांका थाए सेमाने धन संचय करिपारि नथांती। 8 नंबर, जेउ महिलांक पादर आंगुठी गुड़ाक लागी करिथाए एवं कोमल होइथाए से बहुत सौभाग्यशाली होइथांती। 9 नंबर, जेउ महिलांक हाथ पापुली कोमल एवं हाथरे पद्म पताका माछ और शंख चिन्ह थाए सेमानक स्वामी धनवान होइथांती। 10 नंबर, जेउ महिलांक बाम हाथरे बेकरे गालरे ओठरे और कानरे तिल चिन्ह थाए सेमाने सुख भोग करिथांती। 11 नंबर, जेउ महिला मानक हाथ कमल लोम न थाए कांध आगकु थाए सेमाने जीवन रे बहुत सुख भोग करंती। 12 नंबर, जेउ महिला माने हसिबा बेले पाटी अल्प खोले एवं दानु देखा जाए नाही से स्वामींक बाई सौभाग्य आनिथांती। 13 नंबर, जेउ महिलांक जीभ पतला लाल एवं कोमल होइथाए सेमानंकु उत्तम पति एवं सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 14 नंबर, जेउ महिला मानक पाटिरे ऊपर 16टी एवं तले 16टी दानु क्षीर परिसपा थाए से स्वामीर प्रिय होइथांती। 15 नंबर, जेउ महिलांक ओठ मझिरे रेखा देखा जाए सेमाने अत्यंत सौभाग्यशाली महिला होइथांती। 16 नंबर, शरीर विज्ञान अनुसार जेउ महिलांक मुह टिके छोट होइथाए सेमाने पुरुषंक पाई बहुत मंगलकारी अटंती। 17 नंबर, जेउ महिलांक नाकर अग्रभाग अल्प लंबी थाए सेमानंकु बहुत सुख और सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 18 नंबर, जेउ महिला मानक बेकरे 3टी रेखा पड़िथाए सेमानंक स्वामी ऐश्वर्यशाली होइथांती। 19 नंबर, जेउ महिलांक बेकरे घंटिका उच्च होइथाए सेमाने सौभाग्यशाली महिला होइथांती। 20 नंबर, जेउ महिलांक बेक 4 आंगुली विशिष्ट सुंदर और सुढ़ल सेमाने उत्तम लक्षण युक्त महिला अटंती। 21 नंबर, जेउ महिलांक ओठ 2 आंगुली सुंदर और मांसाल तेबे सेमाने सौभाग्यशाली महिला अटंती। 22 नंबर, जेउ महिलांक गाल गोल सुंदर और शिर देखा जाए सेमाने दैवी गुण युक्त महिला अटंती। 23 नंबर, जेउ महिला माने सकाळे और संध्यारे घरे देवी देवता को धूप दीप दे पूजा करंती सेमाने भाग्यवती होइथांती। 24 नंबर, जेउ महिला माने सकाळे और संध्यारे घरे देवी देवता को धूप दीप दे पूजा करंती सेमाने भाग्यवती होइथांती। 25 नंबर, जेउ महिला माने आस्तिक क्षमाशील दानशील बुद्धिमान एवं कर्तव्य परायण सेमाने साक्षात लक्ष्मी स्वरूप अटंती। 26 नंबर,
ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରମଣ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ଓ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ନାନାଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ନାରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା ତଥା ହତାଦର କରିଥାଏ ସେହି ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯିଏ ପର ନାରୀ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନୁଢା କନ୍ୟା, ପର ଝିଅ ଓ ବୋହୂକୁ ସଙ୍ଗମ କରେ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନରକ ଭୋଗ କରେ। 31 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ପାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାରି କପଟୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ନାକ ଟିକେ ଚେପେଟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଧୀର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 32 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ଟେରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ବିରାଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହତଭାଗିନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମୁଖରେ ଜମାରୁ ହସ ନଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାର ବାମ ସ୍ତନରେ, ବାମ କଣ୍ଠରେ, ବାମ କରରେ, ବାମ କଣ୍ଠରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ବା ଭାତୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଘରର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖିନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କଟି ସରୁ ଓ ସ୍ତନ ସରୁ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ପେଟ ସର୍ପ ପରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 37 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଲାଲ ପଦ୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। 38 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି କୋଇଲି ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ସରୁ ବା ଗୋଜିଆ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାକ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 39 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କପାଳରେ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଧନବାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି।